روز بخیر بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی، شروع هفته نو رو برایتان تهنیت میگویم. امیدوارم خوب و خوش هستید و آماده شنیدن اخباری تازه. ساعت به وقت پراگدا روسیه 12، تاجیکستان باشه 14 و من شالوگل خوجه در چند دقیقه دیگر چون همیشه برایتان خبرهای تاجیکستان و جهان را میرسانم. موضوعی رو گردآوری کردم وابسته به پرسش‌های پیوسته شما در زیر صحبت‌های ما و انتظاری من این است که تا آخر صحبت مرا همراهی میکنید تا به پرسش‌هایتان پاسخ بگیرید. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید به بیش از 390,000 خانواده‌های کم بضاعت در کشور الکی کمک پولی یک دفعه نرسانیده شده است. به این رویخط همچنین پیرانسالان تنها، افراد معلول، یتیمان و نفران بی‌سرابان داخل بودند. به قول منبع در مجموع تا 17 نوامبر برای دادن کمک پولی از حساب بودجه 175 میلیون سومانی جدا شده، بیش از 156 میلیون سومانی آن تقسیم گردیده است. به گفته وزارت مالیه نزدیک 35% مبلغ را خانواده‌ها در ولایت ختلان، 31% در سوخت، 23% در نواحی توبه مرکز، بیش از 7% در دوشنبه و اندک بالاتر از 4% در ولایت مختار کوهستانی بدخشان دریافت کردند. در مجموع طبق نقشه باید به بیش از 437,000 خانواده کم بضاعت در تاجیکستان کمک پولی یک دفعه داده شود. در گذشته مقامات تاجیکستان را برای تقسیم نادرست یا خویش و تباربازی در جریان ارائه کمک‌های بین‌المللی تنقید کردند. اما وزیر مالیه تاجیکستان در یک صحبتش گفت شفافیت خرج مبلغ‌ها را تامین می‌کند. بانک جهانی با نشر یک گزارش میگوید بیش از 80% عائله‌های توجیک مبلغ فرستاده مهاجران را اساساً برای خوراکواری مصرف میکنند. بر پایه پیشگویی‌ها امسال میزان انتقال پول به تاجیکستان تا 15% کم میشود. در نظرپرسی بانک جهانی که در پی پاندمی کووید 19 انجام شده است، 41% عائله‌ها گفتند که مجبور شدند استعمال مواد غذایی را کم کنند. 20% دیگر نتوانستند از کمک طبی برخوردار گردند. این سازمان میگوید امسال برای باری نخست در 2 ساله آخر تاجیکستان با کاهش رشد اقتصادی روبرو خواهد شد. ضمناً دولتعلی سعید، معاون اول نخست وزیر تاجیکستان، در نامه‌اش به پرزیدنت بانک آسیای رشد نوشته بود بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس حکومت پیش بینی میکند که از 100,000 نفر در تاجیکستان بیکار میمانند و میزان بیکاری از 2 تا به 6% بالا میرود. و حالا رو میارم به پروازهای چارتری که امروز از روسیه به تاجیکستان انجام می شود. طبق جدول ترتیب داده وزارت کارهای خارجه قرار است 23 نوامبر توسط 5 پرواز مسافران از روسیه به تاجیکستان انتقال داده شوند. 3 پرواز از مسکو به دوشنبه و 1 پروازی از اوفا و سنت پترزبورگ تحریزی شده است. همین گونه فردا 24 نوامبر 4 پرواز غیر نقشه‌ای صورت میگیرد. مثل همیشه 3 پرواز از مسکو و یکی دیگر از سنت پترزبورگ خواهشمندان را به وطن می‌آورد. ضمناً دوستان عزیز، یک خوش خبر هم هست. اگر تو چند روز پیش نرخ بلیت از روسیه به تاجیکستان طریق شرکت سامون ایر 38,600 روبل روسی بود، حالا کاربران رادیو آزادی میگن که بلیت رو با قیمت 37,200 روبل خریداری کردند که تقریبا 1,400 روبل ارزانتر از قبل است. این خبر رو دیگر شرکت ها هم تصدیق کردند، یعنی اویاکسایی که به فروش بلیت از روسیه به تاجیکستان مشغول می باشند. هرچند این مبلغ کم است ولی به هر حال اندک پستر آمده است نسبت روزهای پیشتر و باید گفت نقشه پروازها تا 30 نوامبر در مد نظر است. هرچند اکثریت زادگان تاجیکستان در روسیه ماها باز منتظر از سر گرفتن پروازهای مستقیم بین دو کشور می باشند، ولی در این باره تا هنوز یگان خبری نو نیست. دیروز همچنین شرکت سامون ایر طریق مسیر دوشنبه مینسک دوشنبه پرواز غیر نقشه‌ای را انجام داد. پرواز نوبتی از پایتخت تاجیکستان به مرکز بلاروس 29 نوامبر عملی می‌گردد و بیشتری از شما نیز درباره نرخ بلیط ها از دوشنبه به بلاروس پرسیدید و باید گفت که کاربران رادیو آزادی میگویند بلیط را برای این خط سیر تا 12,000 سومانی خریداری کردند از بلیط فروشی‌های دوشنبه. در دوشنبه دو راننده ماشین‌های گران ارزش را برای تشکیل پایگاه غیرقانونی دستگیر کردند. ریاست کارهای داخلی پایتخت میگوید نیمه شب دیروز در کوچه میرزا ترسونزاده دو ساکن 28 و 29 ساله پایتخت که هر دو همسن بودند بعد یک شب نشینی با ماشین‌هایشان سبقت نمودند. خودروی یکی از آنها بنابر از معیار بلند بودن حرکت در روبروی مرکز سودایی آور به مانع‌های بتونی کنار راه برخورده است. به هر دو راننده از 14,500 تا 17,400 سومانی جریمه و تا 2 سال محروم نمودن از حق اداره ماشین تهدید میکند.
сухтор дар фабрикаи мурғпарварии ноҳияи нефтюгански Русия ҷони 3 муҳоҷирро гирифтааст. Ба гуфтаи Кумитаи тафтишотӣ, оташсӯзӣ шабонгаи 21 ноябр дар хобгоҳи якушонаи кормандони фабрика ба амал омадааст. Тибқи иттилои тасдиқношуда, дар ин хобгоҳ муҳоҷирони тоҷику узбек зиндагӣ мекарданд. Дар вақти сухтор 3 кас тавонистааст худро ба берун андозад, вале ҷасади 3 каси дигарро аз зери хокистар пайдо карданд. Тибқи фарзияи пешакӣ, сухтор дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ва бо айби расиши нуқилҳои барқӣ ба амал омад. Дар робита ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. Хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ЮНИСЕФ рӯзи 23 ноябр хабар дод ки соли оянда ба 92 кишвари рӯ ба тараққии олам 2 миллиард ваксинаи зидди COVID-19 ва 1 миллиард сӯзан тақдим мекунад. ЮНИСЕФ бузургтарин муштарии ваксинаи рӯи олам аст ва масъула барои таҳкими масъуният ва муқовимат ба сирояти бемориҳо ба камаш 100 кишвари дунё то 2 миллиард ваксина интиқол медиҳад. Охири ҳафтаи гузашта раҳбарони 20 кишвари абарқудрати олам ваъда доданд ки барои расонидани ваксинаи зидди COVID-19 ба ҳамаи мардуми ниёзманд талошҳои худро дареғ нахоҳанд дошт. Зимнан намояндагии ин созмон дар Тоҷикистон низ фаъолият мекунад. Як сокини шаҳри Кулоб бо нашри 2 видео эълон кард ки як хонаи вагонӣ дар маркази шаҳр ва як хонаи дуқабатаж дар маҳаллаи Сари Осиёбро ройгон дар ихтиёри мардуми муҳтоҷ ва бехона мегузорад. Хайрулло Насриддинов мегӯяд, дар ин хонаҳо одамони бехона, занҳое ки мавриди хушунати хонаводагӣ қарор гирифтанд ва ҳамин тавр меҳмонони шаҳри Кулоб ки имкони гирифтани иҷора дар меҳмонхонаҳоро надоранд, метавонанд шаби худро рӯз кунанд. Ин эълони сокини шаҳри Кулоб ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст, аз сӯи корбарон гарм истиқбол ёфта ситоиш гардидааст. Бояд гуфт то ба ҳол оилаҳои кам нест ки дар монотиқи мухталифи Тоҷикистон ва ҳатто дар ҳудуди шаҳри Душанбе низ дар шароити бад ва дар дохили вагонҳо зиндагӣ мекунанд. Дар вилояти Москав тифли як оилаи муҳоҷир дар гаҳвора нафасгир шудааст. Хабаргузориҳои русӣ менависанд, фоҷиа 19 ноябр ба амал омад. Падар ва модари кӯдак ба нигоҳубини манзил замини назди авлигии соҳибхона машғул буданд. Зан корҳои хонаро анҷом медод, мард бошад дар замин будааст. Кӯдак ҳамагӣ 10 моҳ доштааст ва фарзанди деринтизори оила буд. Ба эҳтимоли зиёд ӯ ба банди гаҳвора печидаву нафасгир мешавад. Кумитаи тафтишотии Русия бо моддаи марг дар пайи беэҳтиётӣ парванда боз намуд. Дар Душанбе ба ҷои биноҳои аз 2 то 4 ошёна биноҳои аз 9 то 18 қабата бунёд мегардад. Чунин навсозӣ тибқи нақшаи тасдиқшудаи генералӣ сурат мегирад, гуфтааст муовини раиси Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ Шаҳноз Раҳматуллозода. Ин мақомдор афзудааст, бо назардошти он ки 93% ҳудуди Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, бо мақсади сарфаи замин қарор қабул карда шуд ки асосан биноҳои баландошёна сохта шаванд. Ҳамчунин дар Душанбе сохтмони биноҳои 25 ошёнаи дорои аҳамияти маъмурӣ ва ҷамъиятӣ оғоз ёфтааст. Тибқи нақшаи генералӣ биноҳои то 4 ошёна вайрон карда мешаванд. Раҳматуллозода ҳамчунин таъкид кардааст ки бисёре аз маҳаллаҳои аҳолинишин дар минтақаҳое ҷойгиранд ки хатари офатҳои табиӣ зиёд мебошад. Кумитаи тафтишотии Санкт-Петербург дар нисбати 3 ноболиғ барои авбошӣ дар заминаи миллатгароӣ парвандаи ҷиноятӣ боз намудааст. Ба гуфтаи муфаттишон, муттаҳамон ки 16 сол доранд, рӯзи 22 октябр дар хиёбони Трамвай ба 4 муҳоҷири тоҷик бо баллони газ ҳамла ва дар назди мардум бо пой латукӯб мекунанд. Ҳамчунин дар нисбати миллати онҳо ҳарфҳои таҳқиромез мезананд. ҳоло ин наврасон дар ҳабси хонагӣ гирифта шуданд. Аз манзили зисти онҳо силоҳи пневматикӣ, корду ниқоб ва аз ноутбукашон наворҳои миллатгароёнаро пайдо карданд. бинандагони азиз, баъзе аз шумо дар бораи даъват ба хизмати ҳарбӣ ва ё ба истилои шумо аблава пурсидед ва бояд бигӯям ки ҳанӯз дар аввали моҳи ноябр мақомот гуфта буданд ки нақшаи даъват 100% иҷро шудааст, вале расман мавсими даъват охири ҳамин моҳ, яъне 30 ноябр ба поён мерасад. ва бо дархости бешумори шумо бинандагони азиз дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. қурби 1000 рубли русиро имрӯз Бонки Миллии Тоҷикистон 147 сомониву 50 дирам муқаррар кардааст. Ин нарх нисбати охири ҳафтаи гузашта 30 дирам бештар мебошад. 1 доллари амрикоӣ бошад 11 сомониву 30 дирам арзиш дорад. хуб, бинандагони азиз, ташаккур мегӯям ки то охири суҳбат маро ҳамроҳӣ кардед. ман талош кардам бо хабарҳои тоза дар хизмати шумо бошам ва фаромӯш накунед 3 соат пас барномаи хабарӣ дорем бо гузоришҳои рӯз аз Тоҷикистону ҷаҳон. ҳамкорӣ кардан бо моро фаромӯш накунед. рӯзи хубу бо барорӣ дар пеш дошта бошед ва худро эҳтиёт кунед.